Ayan, dito kami ngayon sa what ada samak isda la semesteri barin sa wikop barin na buwas sawi. Okay. Yan yung mga available nila, lapu-lapu. Saka hindi ko lang ito. Saka ito parrot fish yata. Meron din silang mga yan. Yan, salmon yan. Yan, dito yung lugar. So dito kami kakain. Parang sa parang niya, pupunta ka sa baba, bibili ka or sa dam ka. Meron din sila dito sa Saudi. So namimili ka sa baba. Kama na, 1 kilo. 5 مليون. Oo, masyaallah. Hamor jada sa. Mia. ايوه هذا اليوم. ايوه ما شاء الله انت معلم هنا انا كلام غير ماهر ولا مره ممكن هذا اللي تحت. اوه كلمت. ها؟ يعني isda bali isang انا ما ادري. ها؟ سيدي ونص لا قول لي شكلها. yan bali yan yung in-order namin yung kaibigan kong Saudi bali hamor yata to 1 kilo. So nandiyan na yung mga yan garlic, ito yung tomato. Ang dami rin yung mga sausawan nila. Walang dami. Ayun o. Yan. Bali, libre lang naman ako ng kaibigan ko sa ayun yung kanin nila. Brown. Ito yung masarap ito yung sinasawsaw ko. Good pala. Ayan, oh. Ito saluyot to. Ada mulikiyas ha? Saluyot. Tawag nila ay mulikiyas. Yan. Saluyot, ayan oh. Saluyot yan.